राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आजिकार सत्संगे उपस्थित होइथिबा भागवत रस पिपासु भक्त मानंकु हृदयर गभीरतम प्रदेशरू शुभेच्छा, अनेक अनेक शुभेच्छा। समस्ते भागवतर सत्संगर लाभ पाउछन्ति। भगवान उद्धव को कौन कहते साधु संगते गेते लाभ उद्धवे आलोचना करी सम्यक भाव आज आरंभ करवा चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ तृतीय अध्याय कौन थिला? तृतीय अध्याय कौन थिला पाठ? 24 अवतार प्रसंग थिला। 24 अवतार प्रसंग रे 24 अवतार तात्पर्य आम किंचित आलोचना कर। प्रथम अवतार कौन? भगवान 24 अवतार मध्य प्रथम अवतार कौन? चतुष्सनक अवतार। सर्वप्रथम अवतार होते चतुष्सनक अवतार। तापर जे यज्ञ बराह बलते हरि बराह यज्ञ बराह रूप धरी बोले द्वितीय अवतार होते बराह अवतार। प्रथम अवतार है चतुष्सनक अवतार। सुत सनक सनंदन सनत कुमार ये थे कौन? तात्पर्य कौन? भगवान भगवान अवतार हमार तात्पर्य कौन? भगवान जेते बेले जो रूपर आवश्यक पड़ी थाए जो समय जो रूपर आवश्यक पड़ी थाए से ही रूप में भगवान अवतार ग्रहण से ही रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते। इम्पोर्टाट समस्ते एकदम पूरा मन रखे जो समय जो रूपर आवश्यक। द्वितीय स्कंदर सप्तम अध्याय जो पाठ करवा से बतीस अवतार प्रसंग आसवे आलोचना कर। आसिले आम कौन तृतीय अवतार तृतीय अध्याय सरला चतुर्थ अध्याय आरंभ करवा। वेद पुराण रचि व्यास चित्ते नहिले परि चतुर्थ अध्याय चरित जहि प्रकाश भागवत जहि प्रकाश सौनकादि मुनि माने सूत मुनि को प्रश्न करते हे महामुनि भागवतर क्रम विकास किपरि भाव आम पाठरे उपस्थान भागवतर क्रम विकास किपरि भागवत किपरि भाव रचना है किए रचना कले किए परामर्श देले किए रचना कले किए परामर्श देले संबंध रे आंभ मानक टिके शिक्षा दियंतु। सौनक आदि मुनि माने 88 सहस्र ऋषि मानकर ग्रहण रे
सूत मुनि सम्मुखें प्रश्न उपस्थापित करे। सूत बोले फिर की जानल तो पौराणिक भितर सूतर ना क्या ना ई सूत जो सूत कहते रोमहर्षण सूत है व्यासंकर 5टा ये 5 जन शिष्य थे रोमहर्षण शिष्य को से पुराण भार देदेले है वेदर भार देले संहितार भार देले ये न्याय दर्शन शास्त्र भार देदेले एवं रोमहर्षण को देले पुराण दायित्व देले पुराण बाबू पुराण के टे पाठ पर जहाँ लिखी और से प्रचार प्रसार टे रोमहर्षण पुणी विलोम सूत गला आलोचना में मन अच्छे विलोम सूत क्या कहुए मातृगर्भ जिला माँ उच्च जाति बाबा उच्च जाति माँ बाबा उच्च जाति गोटे हेले अनुलोम गोटे हेले विलोम है विवाह अनुलोम विवाह विलोम विवाह आर्ष विवाह प्रजापत्य विवाह गांधर्व विवाह आसुरिक विवाह इ प्रकार विवाह मान अच्छे विलोम है बाप हेब उच्च जातिर माँ हेब नीच जातिर है विलोम अनुलोमटा कौन हो माँटा उच्च जातिर बापटा नीच जातिर से अनुलोम संतान बोले आज रोमहर्षणटा होती विलोम संतान से चतुष्सनक बोल मन भाव नहीं भागवत आरंभ कर सुत सौनक रोमहर्षण सुत कहते भागवत आरंभ कर 88 सहस्र मुनि मैंने प्रेमिशारण्य समस्ते बसिकी 1000 वर्ष पर्यंत ज्ञान यज्ञ बसी पड़ते 1000 वर्ष पर्यंत बोले से ही सुतम को मैंने प्रश्न कले भागवत ग्रंथर क्रम विकास किपरि है भागवत ग्रंथ किए परिप्रकाश कले किए लिखिले किए परामर्श देले एवं तार क्रम विकास से प्रचार प्रसार किपरि है कि आमको आम मानक सदय भाव टी बुझे दिंतु बोली शौनक आदि मुनि मैंने सुतम को प्रश्न कले तापरे सुत मुनि आरंभ कले भागवत ग्रंथर क्रम विकास ये दिने बद्रिका आश्रमर पाखरे सौम्यप्रास आश्रम बदरिका वन परिवेष्टित सौम्यप्रास आश्रम व्यास महर्षि विषादित हिगिरी बसी विषादित हिगिरी बसी कौन गोटे हृदय अपूरणीय है भाया निजक प्रतीत मन कर सेल्फ साटिस्फैक्शन से पाई पार किसी गोटे अपूरणीय है बोली हृदय सदा सर्वदा भावटा जागृत होता एवं तार द्वारा मुहटा सुखी जाइतिला एवं विषादित अवस्था बसी इत्यवसर आसी नारद महर्षि आसिके विषादित भाव को लक्ष्य करी पचारि हे महामुनि तुम्हें 4टा वेद को भाष्य कल है 4टा वेद को भाष्य कल तापरे संहिता ग्रंथ लिखिल तापरे ब्राह्मण एवं सत्पथ ग्रंथ लिखिल तापरे आरण्यक ग्रंथ भाष्य कल तापरे वेदांत उपनिषद ग्रंथ माध्यम वेद को धीरे 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 कल तापरे 17टी पुराण एवं 18टी पुराण एते ग्रंथ लिखि सारिला परे महाभारत रामायण ग्रंथ ठू आरंभ कर समस्त ग्रंथ लिखि सारिला परे आपण हृदय विषादित भाव हेबा कथा नुहे किंतु कौन करछंती आपण सबुठी आपण ज्ञान को ही भाष्य करछंती हला ज्ञान को ही प्रकाश करछंती ज्ञान को ही भाष्य करछंती किंतु भक्ति एवं वैराग्य को
ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ନିଜେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱୟଂ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ। ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ 17ଟା ପୁରାଣ 18ଟା ଉପପୁରାଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ବୀଜଟା ବପନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ବୈରାଗ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିନା ଭକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ ଜ୍ଞାନ। ଅହଙ୍କାରୀ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟା ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଜ୍ଞାନୀର ଜ୍ଞାନଟା ନମ୍ରମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ନମନ୍ତି ଫଳିର ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରମତି ଯୋଜନା ବୋଲେ ତାପରେ ଯେ ତାର ନତମସ୍ତକ ହେବ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଗାରିମାଟା ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲେ କ'ଣ, ମୋର ହୃଦୟରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବିରାଜମାନ କରିଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖୁଛି, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି। ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ମୂଳକ କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ତତ୍ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏପରି ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥଟେ ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲିକରି ସେ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ନାମକରଣ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିସମାପ୍ତ ହେଇକି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବ୍ୟାସ ନାରଦଙ୍କ ପାଦେ ସୁଜନେ ପ୍ରଣମାନନ୍ଦେ चतुर्थ अध्याय पुरस्करण हेले वर्तमान विभागे पंचम अध्याय को हला प्रदेश व्यासं देवे उपदेश हरि कीर्तन भागवत पर प्रसन्न देवती पंचम अध्याय परामर्श देदेले हे व्यास मुनि आपण भक्तिमूलक ग्रंथ आज पर्यंत लिखि नथिबारु खाली ज्ञानमूलक ग्रंथ परिप्रकाश करिथिबारु आपणकर हृदय विषादित भाव उद्रेक होछि। एणु करी आपण भक्तिमूलक ग्रंथ दिए लेखंतु जा द्वारा कि आपणकर विषादित भाव आपे आपे दूरेई ए देले तापरे एके से कोन करले निजर
কথা উপস্থাপন কলে নিজের কথা উপস্থাপন কলে যে হে মুনি শ্রেষ্ঠ গোটিয়ে ব্রাহ্মণ ঘরকু চাতুর্মাস্য অতিবাহিত করিয়া পাই কেতে সাধু আসিকি পৌঁছিলে এবং সে ব্রাহ্মণ ঘরে সেমানকু আশ্রয় দিয়াগলা চতুর্মাস্ୟା পালন করিয়া পাই ଆଉ ସେହି ଘରେ ମୋ ମାଟା ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ମୋର ବାପା ଜଗତରେ ନଥିଲେ ଆଉ ଏବଂ ଖାଲି ମୋର ବିଧବା ମା ଥିଲା ଓ ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ହଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ ସାଧୁମାନେ ଆସିକିରି ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ପାଳନ କଲେ ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ହରି କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟାତି ଗୁହ୍ୟ ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କର ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯାଦ୍ୱାରା କି ମୋ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିକରି ମୋର ହୃଦୟଟା ସଦା ସର୍ବଦା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯାଉଥିଲା ନହେଲେ ମୋର 5 ବର୍ଷରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଭାବ ଭାବକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ମୋର ହୃଦୟଟା ଗଦଗଦିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଫୁଲ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଉଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି ମୋ ମା ଆସିକିରି ଝାଡ଼ୁ ଝଡ଼ା କରିକିରି ସେହି ଜାଗାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଫା କରୁଥିଲା ମୋର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାମ ଥିଲା ଫୁଲ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଗଲା 4 ମାସ ଅତୀତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋର ମନ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ମନା କଲେ ବାବୁ ତୁ ଛୋଟ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ହେଇଛୁ ତୁ ଯାଇକିରି ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରିବୁନି ଆଉ ଯଦି ଯିବୁ ତୋ ମାର परमिशन आनिकी बोले माँ को जाकि कहला जो नारद महर्षि माँ मना कले 5 वर्षर शिशु होकर बाप तोते मु छाड़ी केमी रही एपरी से माँ कहला कौन होगी ये विमर्श होकर सेठी विमर्श होकर रही एवं किछि दिन अतिक्रांत है दिने माँटा गाई से ब्राह्मण घर गाई दुहुला अवस्था सर्प दंशन कर माटा मरी है माटा मरी बोले से कौन भाई भावी माता मरणे मो कल्याण माता मरणे मो कल्याण भगवान मत कल्याण करदे मोर माँ मरी जावार द्वारा किए कहला न तुम नानी के कहती कि बुझल के हमर पूरा एत्री करती बुझल के बोले माता मरणे मो कल्याण बोले माँ मरी गला द्वारा मोर गुटे कल्याण ही गला एबे तो माँ रोकी पारिबो नाही मते बोली कि से ब्राह्मण माननको अनुसरण करी से तरने खेट खरबट बण निगंच निबिड़ारण्य परिवेष्टित हिंस्र जंतु भयंकर घोर भयंकर बण रे बुली 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 से ब्राह्मण मानकर अनुसरण रे चली गली कौन सी जगार से साधु सन्त मानू देखा पाइले ना एपरी भाव कौन सी अनेक दिन पर्यंत पानी टीका खाली पीकरी भगवान को कौन से करथिले भगवान को अन्वेषण करुथिले साधु सन्त अन्वेषण करिवार परोक्ष मत कौन थिला नहीं भगवान को अन्वेषण करवार जे सेमानकर पाखकु जाई मिसी जदि पारिबी ताहले भगवान को कथा मते कहिबे बोला मूल कारण हला भगवान को अन्वेषण करी करी इतने हताश है यदि नारद महर्षि तो नुहे से शूद्र पुत्रटा हठात आकाशवाणी ही गला आकाशवाणी ही गला हे पुत्र ए जन्म रे तू मते
ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁ ନାରଦ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ସମୟରେ ମୋର ବିଭୂତିକୁ ତୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆକାଶବାଣୀ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ସେ ସେଇଠି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରସ୍କରଣ ହେଇଛି। ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୋଗେ ସୁଜନେ ନମ ଭବାନନ୍ଦେ। तापर आसलु आमे षष्ठ अध्याय हला। तापरे सुखमुनि कोण कहउचंती निजर तीन जन्मर कथा प्रकाश करछंती। दि जन्मर कथाटा प्रकाश करछंती किंतु तीन जन्म नारदंकर भागवतरे वर्णना अछि। तीन जन्मर कथा हला। तीन जन्म गुटे जन्म हेले कोन शूद्र पुत्र, आ गुटे जन्म हेले कोन नारद। तार पूर्व आ गुटे जन्म होइतिले उपबर्हण बोली गुटे गंधर्व होइतिले इंद्र काना स्वर्गपुर रे जन्म होइतिले। उपबर्हण गंधर्वटा से तांकर गांधर्वी सहित काम भोगरे मत्त हेबा द्वारा इंद्रंकर अभिशाप बड़े से वर्त्यमंडल रे भूपतित होइकि शूद्र घरे जन्म ग्रहण करथिले। हला प्रथम नारदंकर प्रथम जन्म होची उपबर्हण नामक गंधर्व, द्वितीय जन्म हला शूद्रपुत्र, तृतीय जन्म हला नारद। एपरि भावरे तीन जन्मर कथा से व्यासंक सम्मुखरे कहिछन्ति। कहिकरी तापरे नारद जन्म जेतले हेइछन्ति धराधाम रे भगवान सहित सानिध्य लाभ करी भक्तिर आचार्य रूपे प्रतिष्ठित होइछन्ति एवं सदा सर्वदा भक्ति को से प्रचार प्रसार भक्ति एवं वैराग्य को प्रचार प्रसार करिछन्ति। एणु करी से भक्ति एवं वैराग्य को ध्येय करी तुमे ग्रंथ रचना करो बोली व्यासदेव को उपदेश देइछन्ति एवं से चाली जाइछन्ति। उपदेश दे देइछन्ति एवं व्यासंक ठारू तापरे चाली जाइछन्ति। एटा होछि षष्ठ स्कंदर चरित्र, षष्ठ अध्यायर चरित्र। बोलो ई दास जगन्नाथ दास जगन्नाथ प्रथम स्कंदे भागवत। सप्तम अध्याय कौन होगी भागवतर जो भागवत ग्रंथ रचना कले केउठू रचना विषय वस्तुटा आहरण करी बोली व्यास महर्षि बसी पड़े। ये भागवत ग्रंथ केउठू आरंभ करी कथित अच्छी जेतेबेले जगन्नाथ दास ओडिया भागवत ग्रंथ जेतेबेले लिखिबाकू आरंभ कले 7 दिन पर्यंत से तरने लिखि पारिलेनी भागवत ग्रंथ। जे भागवत ग्रंथ रे मु कहार सर्वप्रथमे वंदना करी आरंभ करी
কাহা কেউ দেবা এবং দেবীঙ্কর বন্দনা করি আরম্ভ করি 7 দিন পর্যন্ত সে নিজকু স্থির করি পারিলে না কথিত অছি কিন্তু ভগবান নিজে জগন্নাথ আসিকি তাঙ্কর হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করি এদের নির্দেশ দেলে বাবুরে তুই শ্রীধর গোস্বামী ও টিকার ছায়ারে যেহেতু ভাগবত গ্রন্থ লেখিবাকু উপস্থাপন করুছু আর শ্রীধর গোস্বামী নৃসিংহর বড় ভক্ত তেণু তু নৃসিংহ মহাপ্রভুଙ୍କୁ বন্দনা করি ভাগবত গ্রন্থ আরম্ভ কর বলিকি তাଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାପରେ ଯେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ 7 ଦିନ ବିତିଗଲା ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ କଲମ ଧରୁନି ଲେଖନୀ ଧରୁନି ତାଳପତ୍ର ଆଣିଛି ତାଳପତ୍ର ଖାଲି ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖନୀ ଚଳୁନି ହେଲା 7 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବସିକରି ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାପରେ ଯେତେ ନୃସିଂହଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଠିକ୍ ସେପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ ବ୍ୟାସଦେବ କାହିଁକି କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ଏ କଥା ନୁହେଁ ନା ପୃଥିବୀର ସକଳ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚିତ ହେଇଛି ବୋଲେ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଯଦି বিষয়বস্তু আহরণ কলে ভক্তিমূলক গ্রন্থটে লিখিপারিবি স্থির নিশ্চয় হয়ে পারিলে নাহি স্থির নিশ্চয় হয়ে পারিলে যেতেলে নাহি সেতেলে কোন হলা সেই বদ্রিকা ধামর নরনারায়ণ অবতার না জানিছ 24 অবতার ভিতরে নরনারায়ণ অবতার বদ্রিকা ধামর উত্তর পার্শ্বরে নর এবং নারায়ণ পাহাড় অবস্থিত আছে দুইটা পাহাড় নর এবং নারায়ণ পাহাড় পূজা করতে তপস্যার প্রতীক তপস্যা কেমিতি করা যায় যে নর আর নারায়ণ ভগবান দেখে দিয়েছেন সংসার বলে সে নর নারায়ণ ভগবান তাঙ্কর সম্মুখ ভাগরে অଛନ୍ତି ସେହି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ନର ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ରଚନା କର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଯଦି ରଚନା କରିବୁ ଲୀଳାମୃତ କଥା ଯଦି ତୁ কথামৃতরে পরিণত করিদেবু সেটা অমৃতময় হয়েযিব একদম অমৃতময় হয়েযিব এবং ভক্তিরসরে পরিপুষ্ট হয়েকি অমদ মন্দাকিনী সবল সাবলীল প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েযিব বলে বুঝিপারল তো কথা কহিলে অমদ মন্দাকিনী সবল সাবলীল প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েযিব ভক্তির রসটা মন্দাকিনীর ধারা হলিয়া কড়কড় কল্লোলীলাদরে বহি চালিব আদেশ দিয়ে দিলে কি নরনারায়ণ প্রভু শুনিছিল কেবে ভাগবত নরনারায়ণ দেলে যেমিতি জগন্নাথ দাসଙ୍କୁ স্বয়ং জগন্নাথ আসিকি জগন্নাথଙ୍କୁ যেপরি আদেশ দেলে সেই নরনারায়ণ প্রভু হি আদেশ দেলে ব্যাসদেবଙ୍କୁ যে শ্রীকৃষ্ণ লীলা কৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে তারপরে যে যে কোন কলে কৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে আরম্ভ কলে যে আরম্ভ কেতে কলে নেই সর্বপ্রথমে আরম্ভ কলে কোটু মহাভারত যুদ্ধ সরিগলা মহাভারত যুদ্ধ সরি যাইছি ব্যাস সরোবরে ব্রহ্ম সরোবরে যাইকি নমিস কুরুক্ষেত্রর ব্যাস সরোবরে যাইকি দুর্যোধন লুচিছি মহালক্ষ্মীঙ্কর কোଳରେ লুচি বুঝাইছি তাকে বিয়ার কেতে জন অবশ্য এবে ব্রহ্ম সরোবর কহুচন্তি এবে তারনে কিন্তু তার নাটা ଥିଲା আগে ব্যাস সরোবর বোধ হুয়ে আমি গ্যারেন্টি দিয়ে কহি পারবুনি এতে কিন্তু ব্রহ্ম সরোবর কହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲା ଗିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଲି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସରୋବର ବୋଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯେବେ ସେହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ନା ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ସରୋବରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ
सबु सेनापति गुड़ाक मरी जाइछन्ति जणे खाली बंची कि अश्वत्थामा अश्वत्थामा आसिकरी पहुँची पड़ी दुर्योधन पाखरे दुर्योधन के आसिक पहुँचला निजर ठाणी मणिटा से देखी सेनापति पदे अभिषिक्त कर दुर्योधन जा निष्पांडवा कर आसू बोलिक आदेश दे आरंभ होती भागवत ग्रंथर विषय वस्तुटा धीरे धीरे कौन है आम प्रांजल भाव बोधे आलोचना करथिला से दिन से जहाँ भी संयोग भाव में कहीदे से जिते जाइए ब्रह्मस्वर निक्षेप कर जा अपांडवा कर पृथ्वी पृष्ठ निष्पांडवा कर पड़े आस ब्रह्मस्वर प्रयोग कर भगवान जागले अरे ब्रह्मस्वर निक्षेप कर द्रोणाचार्य कौन है शिष्य मानू शिक्षा देवार समय रे जड़े खाली ब्रह्मस्वर को पेशिब एवं प्रत्याहार किपरि कराहब जे जड़े खाली शिक्षा पाइथिला उचित भाव में अर्जुन खाली बाकी जेते जन शिक्षा पाइथिले प्रहार करवाटा जानिथिले प्रत्याहार करवाटा कागु मध्य जणा नथिला एनु करी ब्रह्मस्वरटा पेशी देला प्रत्याहार करवा तार शक्ति नाही तापरे भगवान दिजे चिंता करे आरे 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 जो पंच पांडव को नेकी एडे बड़ युद्ध कली एवं धर्म संस्थापना करवा लगी मु जाउची सेटा अधूरा रही जीव बोली पंच पांडव को चक्र द्वारा आड़ करदे एवं सेही पंच पांडवंकर औरसरे जो 5टी पुत्र जन्म ग्रहण करथिले से ब्रह्मस्वर जेकि मारिदेला के देखिदेले कांड बोवाड़ी आरंभ होला सागे सागे अर्जुन ठू आरंभ कर समस्ते किए कला एडे बड़ द्रोह कला बोली समस्ते कहले हैं एडे बड़ द्रोह कार्य किए कला बोली भितर आलोचना कराला अर्जुन एति प्रतिज्ञा करिगला जे ये द्रोह कार्य समापन करिछि ताकु मु धरि आनुछि बोध करबा तापर अर्जुन गांधी धनु धरिक भगवान अगोचर पड़ेगला अगोचर जो पड़े प्रतिज्ञा गला गला करू बाटरे भगवान ये जो गला बोले ये जो जाऊँगी सहित जो मन जी आज विभ्राट निश्चित भाव में सृष्टि हे बोल भगवान ये तार साथी तार पछे पछे गले एवं से अश्वत्थामा को धरिकी आनिले ये किए दुर्जो ये कौन घटना कौन है धरिक ताणिए अर्जुन प्रतिज्ञा करिछि ताकू बध करिबी बोली हैला अर्जुन प्रतिज्ञा करिछि बध करिबी बोली आनिक जेतले द्रौपदी सामना रे हाजर करदेला तोर आतताई के मु तोते समर्पण करदेली ताके ये होचे बध योग्य जेहेतु आतताई ये आतताई बध योग्य मास्टर शिशुर मृत्युर कारण है एणुक ये बधयोग्य है द्रौपदी मना करदे ना से भी गोटे मातार संतान एवं मोर गुरु माता संतान सेमती नुहे मोर गुरु माता संतान एणुक से बध गुरुंकर पुआ लगी से बधयोग्य देख सियाड़े आतताई बोधयोग्य इे ये द्रौपदी बेले से बोधयोग्य नुहे जेहेतु मोर गुरुंकर संतान बोली कथाटा द्वंदात्मक होगला भीम बाहरला गदा धरिक मारिनी बोली भीम भी बाहरला मारिनी बोली से बाहरला भगवान के सने भगवान सदा बेले द्वंदात्मक कथा कहते नियम के भी केतले भंग करिवे नाही अनियम को मध्य जीवे नाही हला भागवते बहुत सुंदर पदटे भगवान कहिजंती हैं दुई कथा हो बोली देखो मत प्रमोत जे उन्मत बाळो बनिता निद्रा
সীতা নিদ্রাগত বালকা রহলা ହଁ আইনটা কହୁଛন কি ন্যায় দর্শনটা বুঝাউছন ভগবান বলে বাଳ শব্দটা রহলা বাଳ শব্দটা রহলা কি নি বলে ইতি মানে বোধযোগ্য তারপরে ফের কানা কହୁছন নেই নিদ্রাগত শরণাগত নিদ্রাগত এটা সাতটা প্রকার কহিদেলে মানে হচ্ছন আততায়ীকে বোধযোগ্য বলে ভগবান তারপরে কি যেতলে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী এবং যুধিষ্ঠিরঙ্কর বারণ যেতলে হয়েগলা পাটি সেতলে ফের ভগবান কাঁ বলি দ্বন্দ্বাত্মক কথা কହୁছন নেই পর জীবন মারি আনি আত্মাকু পোষন্তি হে প্রাণী দেবে কহন্তি বলে এই প্রকার দ্বন্দ্বাত্মক কথা যেতলে কহিদেলে যুধিষ্ঠির বলে কাଣା করা হলা সে ভীম বলছে গোলা উঠে যে মারিবেনি আর সে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করছে মারিবেনি ইয়ারে দ্রৌপদী তাহাকে ক্ষমা ଦେଇଦେଲେ যুধিষ্ঠির ক্ষমা ଦେଇଦେଲେ অতএব কাଣା করা ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକେ ତ ରକ୍ଷା କରବାର ଲାଗି ପଡବା ନାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅପମାନିତ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ତେଣୁକରି ଏହାର ମୁଣ୍ଡରେ ମଣି ଅଛି ସେ ମଣିକୁ ହରଣ କରିକରି ଧରି ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ତାର ମଣିର ଘାଟା କେବେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତମୁଖ ହେଇକରି ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ବଳ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଯେ 5ଟା ଶିଶୁ ବଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଭାଗି ହେଲୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ମୁହଁଟା ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଥିବ আর ଘାଟା କେବେ ଶୁଖିବନି ବୋଲେ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ଦେଖ মরি মরি মোটিলা ହଁ ଜୀବନ ମୃତ ଆକାର ଜୀବନ ମୃତ ତ ସବୁବେଳେ ଘା ଦେଉଛେ ପୋଜ ବୁହୁଛେ ଇଆଡ଼େ ପଛଆଡ଼େ ମୁହଁ ଫେରେଇଛି ଆଗରେ ମୁହଁ ନାହିଁ ପଛଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅସ୍ୱସ୍ତିମା ବଞ୍ଚିକରି ରହିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହନୁମାନ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଠି ପଠନ ଯଦି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଅସ୍ୱସ୍ତିମା ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଯେନ୍ତା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଗଲେ ଅସ୍ୱସ୍ତିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରିଦିଏ হনুমান হেলে বিভীষণ হেলে অশ্বত্থামা হেলে কৃপ হেলে পরশুরাম হেলে হ্যাঁ ইমানে হেলে সমস্তে চিরজীবী সত্যই তান চিরজীবী 7 জন কারণে চিরজীবন চিরঞ্জীবী হিসেবে পৃথিবী পৃষ্ঠরে আজ পর্যন্ত মধ্য অଛନ୍ତି বলে সে প্রকার তাকু দণ্ড প্রদান করিদেলে এবং তারপরে কোন হয়েছি তারপরে সে যেতেবেলে অপমানিত হয়ে যাইছি অপমানিত হয়ে গলা পরে ভীষণ রাগি যাইছি তাহলে ব্রাহ্মণ অপমানিত হয়ে গলা পরে ভীষণ ভাবে রাগি যাব সে চাণক্য রাগি লাভ করা হ্যাঁ ভীষণ ভাবে রাগি যাইছি এথিরে সপ্তম অধ্যায়টা তার মানে পুরস্চরণ হয়েছে হ্যাঁ সপ্তম অধ্যায় পুরস্চরণ হয়েছি बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे सप्तम स्कंद रखिले परीक्षित Radhe
ଉତ୍ତରା ଏବଂ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସ୍ତବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତବ, ଜଣେକର ନୁହେଁ। ପହେଲା ଉତ୍ତରା ସ୍ତବ, ତାପରେ ହିଁ କୁନ୍ତୀ ସ୍ତବ। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ରାଗି ଯାଇଛି, ଇଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମସର ଆଇଁଷିକା ବା କାଇଁଷିକାସର କିମ୍ବା ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମସର, ଭାଗବତରେ ତ କାଇଁଷିକା ନାହିଁ, ସେଟା ମହାଭାରତରେ ଅଛି ଆଇଁଷିକା ବା କାଇଁଷିକାସର ବୋଲିକିରି, ଭାଗବତରେ ବ୍ରହ୍ମସର ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଗବତରେ ବ୍ରହ୍ମସର ଲେଖା ହେଇଛି। ବୋଲେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମସର କ୍ଷେପଣ କରିଛି এবং কহিছি যে যা অপাণ্ডবা করিকি পড়ে আসু, পুনর্বার ভগবান পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করি, মারি পারি নাহি। তারপরে পাণ্ডব মানকর দায়ারটা উত্তরা গর্ভরে বড়ুছি, উত্তরা গর্ভরে শেষ দায়ারটা, শেষ দায়াদ উত্তরা গর্ভরে বড়ুছি। যেতবেলে ভগবান পঞ্চপাণ্ডবଙ୍କୁ রক্ষা করে সে ব্রহ্মসরটা উত্তরা পাখকু চালিব। সমস্তে অছন্তি, রাজসভারে সমস্তে বসিছন্তি, কুন্তী মধ্য অছন্তি, দ্রৌপদী মধ্য অছন্তি এবং পঞ্চপাণ্ডব সমস্তে বিরাজমান করিছন্তি, সমস্তে বিরাজমান করিছন্তি। কিন্তু উত্তরাগ্র পাখকু যেতবে ব্রহ্মসরটা তেজিয়ান হইকি আসুছি, সে কাহাকু মধ্য শরণাগত, কাহারিকু মধ্য তার নিজের শ্বশুর মানবি অজা শ্বশুর মানଙ୍କର শরণাগত হেলানি। সে শরণাগত হেলা কোন ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର শরণাগত হইলা। ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର শরণাগত হইଯିବା দ্বারা সে জানিଥିଲା, কাহিঁকি জানিଥିଲା শরণাগত হেলা ନାହିଁ। অর্জুন ভলিয়া লোক গাଣ୍ଡିବ ଧରୁଛି, ভীম ভলিয়া লোক 64 ভার গদা, বলে 64টা লোক উঠালে যে গদাকে উঠে পারবে সে গদা ধরিছে, এড়ে গদা যে পাহাড়কে পিটি দেলে পাহাড় চূড় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এড়ে এড়ে তার বীর পুঙ্গ বসাইকি মধ্য দ্রৌপদীଙ୍କୁ ধরা সভারে যেতবে বস্ত্র হরণ করাগলা, কেহি মধ্য রক্ষা করে নেই। না ভীষ্ম, না দ্রোণ, না কৃপ, না শল্য, কেহি মধ্য রক্ষা কলে না। এণুকরি উত্তরা জানিছিলা টেস্টেড হইছিলা, আগুন সে জানিছিলা টেস্টেড হইছিলা সে। এণুকরি ভগবানଙ୍କର শরণাগত হইগলা হেলা। আর সে তারপরে ভগবানଙ୍କର শরণাপন্ন হেলা। শরণাপন্ন হেলা, এ তোরে শরণ গলি মুই মুগর রখ ভাব যাই, মুগর রখ ভাব যাই, মুগর রখ ভাব যাই, গর্ভর ভিতরে থাউ মোর জীবন পথে যাও, মোর জীবন পথে যাও, মোর জীবন পথে যাও। ভগবানଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗର୍ଭକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ଗର୍ଭ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏ ଗର୍ଭ রবি তଳେ থাউ মোর জীবন পছে যাও, মোর পছ মৃত্যু হইল প্রভু, কিন্তু মোর গর্ভস্থ শিশুর কৌশি প্রকার অসুবিধা ন হউ, গর্ভস্থ শিশুটা রক্ষা পাইব বলিকি ভগবানଙ୍କର শরণাপন্ন হইল। উত্তরটা ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର কেন লাগে হেবা কহ?
बोले उत्तरार गर्भकु साथे साथे भगवान देखिले जे ब्रह्मस्वर एकदम जागल्यमान रे उज्ज्वलतम होइगरी जेतले आसुची उत्तरा गर्भकु ध्वंस करिवा पाई तो साथे साथे भगवान सुदर्शन चक्र धरी धरी गर्भस्थ शिशु को रक्षा करिवा पाई बसिगरी गर्भ से सुदर्शन चक्रर ज्ञान फल ब्रह्मस्वरटा प्रत्याहूत एवं परीक्षित महाराज तरने बंची रक्षा बोले गर्भस्थ समय भगवान परीक्षित राजा को दर्शन देती चतुर्धा मूर्ति ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धरी से तो मुझे कहे ना अरे गर्भस्थ सन्तान चरम चक्षुरे दर्शन करी भगवान से भगवान प्रति जेते आत्मसमर्पित भाव जागृत भजे सुखमुनि परमहंस महामुनि आदि पर्यंत चर्म चक्षुरे देखि नांती भगवान को खाली समाधिस्थ चित्त दर्शन करी समाधिस्थ चित्त बोले कोन आमे स्वप्न रे देखिला पूरा आज मंदिर के आमे दर्शन करजु स्वप्न रे देखुजु दैट इज समाधिस्थ सेटा बोले सेटा कोन सत नुहे निद्रा गला से भी बोले हैं कथा किंतु ये चर्म चक्षुरे तार पूर्ण नयन रे चर्म चक्षुरे भगवान चतुर्धा मूर्ति को गर्भस्थ शिशु देखि देला बोले सर्वप्रथमे परीक्षित राजा उत्तरार गर्भ को भगवान रक्षा करिले रक्षा जेते करिले तापरे कुंतीर मनरे भगवान प्रति अन्य प्रकार चिंताधारा उद्रेक एते बड़ पर्यंत भगवान जानी थांतु भगवान को सहित ये कृष्ण सहित पांडव मानकर सर्वप्रथमे केउटी साक्षात ला जानी जंती सर्वप्रथमे भगवान कृष्ण सहित पांडव मानकर सर्वप्रथमे केउटी साक्षात ला को मने गाय मने पड़वा कहला नहीं सर्वप्रथमे भगवान कृष्ण सहित पांडव मनकर साक्षात हला कोठी लाखबिंधा समय रे द्रौपदी लाखबिंधा समय प्रथम जगह लाख हला सेठू धीरे 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 तांकर संबंधटा बढ़िबा को लागिला सेटा होची प्रथम तांकर संबंधटा स्थापन हला बोले सही भगवान को सहित माने तापर धीरे 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 करी पुत भाव रे जड़ित हो गले जेते बेले भी भगवान तापर तांको घर को आसुथिले ये कुंती तांकर होचंती पिउसी सदा सर्वदा निजर पुओ पुतुरा भलिया भावटा करूथिले परम ब्रह्म भगवान बोली केबे मध्य मनरे कल्पना करि नथिले सदा सर्वदा निजर वंशजर आई निजर रक्तगत संपर्कर पुओटे बोली निजर पुओ ई पुतुराटे बोली सदा सर्वदा मनरे तांकर भावनाटा थिला किंतु आज जेतने सम्मुख भाग रे देखिदेले उत्तरा गर्भ को जेतले भगवान रक्षा करिदेले रक्षा करिदबा द्वारा आज कुंती विस्मृत हो गली अरे साक्षात परम ब्रह्म अवतार संगे संगे देखंतु पहला श्लोक भाई कणा जे ई हमर इजा ई कुंती स्तवर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कणा बोली कोइजन रक्त संपर्कर कथा करि से ई प्रथम श्लोक रे भगवान अस्तित्वटा प्रतिपाद्य नहीं हेबा हला काहे कि कृष्णाय वासुदेवाय हे कृष्ण तुम हो जो वसुदेव नंदन हैं वसुदेव नंदन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद एवं तो सहित देवकी रो पुत्र मध्य तुमे नंद यशोदा रो कुमार मध्य तुमे हैं नंद यशोदांकर कुमार मध्य इधर प्रतिपाद्य हला भगवान कर ब्रह्मत्वटा प्रतिपाद्य हला के प्रतिपाद्य हलानी प्रथम
তিনটা শ্লোক পর্যন্ত সে ব্রহ্মକୁ প্রতিপাদ্য কলেনি, নিজর আত্মীয় ভাবে ভগবানଙ୍କୁ উপস্থিত কলে। তারপরে একে নমঃ পঙ্কজ মালিনে যেতলে আরম্ভ হয়ে গলা, যেতলে ভগবানଙ୍କୁ ব্রহ্ম রূপে সেতবেলে একে ব্রহ্মত্বটা পরিপ্রকাশ ହେଲା। কুন্তীଙ୍କର ସାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଅବତାର। ଏପରି ଭାବରେ କୁନ୍ତୀ স্তব କରିଥିଲେ। ସେ କୁନ୍ତୀ ସ୍ତବଟା ଏ ମାର୍ମିକ ସ୍ତବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତବ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ସ୍ତବଟା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ତବ ହେଉଛି କୁନ୍ତୀ ସ୍ତବ। 87ଟା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତବ ଅଛି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହେଲା। 142ଟା ସ୍ତବ ସବୁ ସ୍ତୁତିଟା। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ ହେଲା। 142ଟା ସ୍ତୁତି ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାନଙ୍କୁ, ରଖିଛୁ କି ନି ରଖବାର୍କେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲ ଅଛେ ହେଲା। 142ଟା ସ୍ତୁତି ଅଛେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 87ଟା ସ୍ତୁତି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତୁତି। আর সে 87টা স্তুতিরু 2 নম্বর স্তুতি হচ্ছে উত্তরা স্তুতিটা 142 রে আসি, কিন্তু 87 রে আসেনি, যেহেতু 2টা শ্লোকরে মাত্র উত্তরা স্তুতি করিলা। তেণুকরি প্রথম স্তুতি হচ্ছে 87টা স্তুতি মধ্যরু 29 স্তব 26টা শ্লোকরে স্তুতি করিলা। এবং তার স্তুতির মুখ্য ଥିଲା, মুখ্য উপাদান ଥିଲା কোন, ভগবান को गोटे जिनिस से मागी सर्वशेष भगवान को से गोटे जिनिस मागी कौन मागी एणु विपदे नई जे दुखे तुमु भदे नित्य दुख जही दर्शन नित्य जे दुख है मोर जही दर्शन लभे तोर बोले केड़े चालाक भक्ति देख। मुझे दिले सी को कहसी भागवतर सबुतु चालाक भक्ति होचे तने कुंती स्तवटा कुंती महारानी का काहे कि किए उडे दुख मानवा के जीवन रे कह संसार रे भगवान करूबे, भगवान को यदि हमें पाई जीवा माने दुखटा मागमा सब बेले केनता के भगवान जल्दी से जल्दी हमें मागमा बेले प्रभु मोक्ष कर दे। प्रभु आरी जंजाल आर भीतर आपको बड़ी काला जंजाल भीतर यो संसार रे आरु निरत्न प्रभु तोर पदार बिंदरे मिसई दे बोली कि हमें मागमा, किंतु कुंती मागिला नहीं से प्रकार करो कौन मागला नित्य जे दुख हेउ मोर जही दर्शन लभे तोर मते बारंबार बारंबार दुख दउथा प्रभु और बारंबार यदि दुख मते दउथबु ताहे तोर दर्शन मु पाउथिबी प्रभु। आ सुख रे दिने दुख के मध्य होस्किने आ भगवान को आसु नथिबु प्रभु। दुख पड़िले जे तू से दुख को निवारण करिबा पई आसीकरी मोर सम्मुख रे मोर पुत्र मानंकु पुत्र संतान को उद्धार कर प्रभु। एनु करी मोर जीवन तमाम बंधुक सहित बाहा कलाठू बाहा हला परठू आरंभ करी आज पर्यंत दुखे मो कालातिपात करिछि एवं मरिगला पर्यंत मो कोते बर मागुछि मते दुख खाली दे दे प्रभु। आ जसी আর আজি পর্যন্ত তু সেই যে দুঃখ গুড়াক পড়িছি সেই সব কষ্টরে তু আসিকি সবলে উদ্ধার করিছু প্রভু। যেতলে ভীমকু বিষবণু দেলে সেতলে উদ্ধার করু, যেতলে যৌতুক গৃহরে আমকু নিয়া জড়ে দেলা জড়ে দিহালা সেতলে উদ্ধার করু প্রভু। বনবাস কালরে কেতে প্রকার আমকু হটহটা করা হেলা विराट राजांकर गृहरे अज्ञातवास कला समय मध्य केते हटहटा करा हला। दुर्वासा ऋषि आसिकरी केते प्रकार अपमानित करबा पई आयोजन करिथिले। से ब्राह्मण मध्य आसिकरी हमकु केते प्रकार अपमानित करिया पई सब प्रकार व्यवस्था दुर्योधन करिथिला। सबुतिर प्रभु तू रक्षा करिथिलु। केनु करी मोर मरिगला पर्यंत मध्य तू मते विपद खाली दउता प्रभु। जार द्वारा कि तू आसिकरी मोर सम्मुख भागरे उपस्थित हेई करी मोर पुओ मानंकु तू सदा सर्वदा
রক্ষা করবু তার বলি আর কোনটা আছে দুনিয়ারে কোন কথা আছে হ্যাঁ কেতে চালাকি ভক্তি আমি মাগিলে সে জায়গায় ଥିଲେ কোন মাগিଥାନ୍ତା প্রভু আমকু মোক্ষ দেবে প্রভু বলি এই ভালো সমস্ত জেনারেল কথা কହୁଛି কেন মଣିষর সর্বতু শ্রেষ্ঠ বর্গ হচ্ছে মোক্ষ বর্গ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ মোক্ষ বর্গ যদি আমার হয়ে গেল জীবনে বলে আর কোনটা আছে মোক্ষ পাইগলা না তো পুনরবি জননম পুনরবি মরণম পুনরবি জননী জঠরে শয়নম ষোড়ুমহম প্রভুরচিতম নারায়ণম তবদা সংসংক্রাচার্য কইছে হ্যাঁ কিন্তু আমি সমস্তଙ୍କର ধারণা সমস্তে মাগি কিন্তু মোক্ষ হি মাগিথান্তু কিন্তু আজি কুন্তি মহারানী কোন মাগুଛନ୍ତି নাই দুঃখ মাগুଛନ୍ତି ভগবান যে প্রভু তুই যদি দুঃখ যদি দেউথুবু তাহলে আসিবি সাঙ্গে সাঙ্গে দুঃখকে নিবারণ করবার লাগি পৌঁছি যাউথুবু আর সুখরে যদি মু রহিবি রাজরানী হিসাবে যদি আজি রহিবি একাঙ্গ চক্রবর্তী হইগরি মোর পুଅ মানে তো মহাভারত যুদ্ধ যদি করে একাঙ্গ চক্রবর্তী হইগলে এ বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে মু যদি রাজরানী হইগরি যদি ভোগ করিবি তাহলে তু আউ এথুরু গলা পরে দ্বারিকা ভবনকু কেবে মধ্য আসিবনি তো দেখা মধ্য নেবনি তেণু করি মোর বঞ্চি ধিলা পর্যন্ত তু খালি দুঃখ দেবে প্রভু যার দ্বারা কি মু তোতে দেখি পারুথিবি চর্ম চক্ষুরে দেখুথিবি এবং মোর পুଅ ମାନଙ୍କର দুঃখକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ କରୁଥିବେ এটা হচ্ছে কুন্তি স্তবর ভাগবত তাৎপর্য তেণু করি সে কুন্তি মহারানী আজি দুঃখ হি মাগিଥିଲେ এপরি ভাবে কুন্তি স্তবটা বহুত গূঢ়ରୁ গূঢ়তମ কথা গুড়াক ব্রহ্ম সম্বন্ধে সে স্তুতি করিছন্তি প্রথমে দুই তিন চারটা শ্লোক খালি নিজের আত্মীয় বংশজ ভাবে রক্তগত সম্পর্ক ভাবে উপস্থাপন করছন্তি তারপরে পরম ব্রহ্মর রূপরে হি ভগবানଙ୍କୁ সে স্তুতি করছন্তি ଯୋଉଟା ଆମେ ଗଜରାଜ ସ୍ତୁତିଟା କାଣା କେତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ହ্যাঁ ସେପରି ଭାବରେ ତୁ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକି ସେ ସ୍ତବ କରିଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ସ୍ତବ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ସ୍ତବ ତାପରେ କାଣା ଅଛି ସେ ମାୟାଧର ପାଦ ଗୋଟେ ମାୟାଧର ପାଦ নমিতা वृंदावन बिहारी लाल की जय। न हवा काल के दिन आवेदन करना